Siya pa watermelon. Yan na. Sarap. Chocolate. May chocolate na naman. Chocolate. Sarap pa watermelon. Hmm? Oh. Sarap. Sarap yan. Ubos. Ubos. Hindi. Siya, hindi pala masarap ni. Saan mo binili? Saan mo binili? Yan na, saan mo binili? Sa court. Magkano? Pira. Yan, Denise. Yung chocolate. Masarap yun, kainin mo. Chocolate yun. Hindi naman yung buto eh. Sarap. Oh, masarap yan. Chocolate yan eh. Oh, kainin mo. Masarap yan. Chocolate yan. Ayun, nilatag yan. Oh, chocolate yan. Kainin mo. Oh. Kainin mo. Oh! Sarap. Chocolate. Oh, masarap pala yung chocolate. Sarap pala. Gusto mo naman eh. Sarap. Ya. Takaw. Biyam sa ate. Sip-sip eh. Ate Jai. Yak. Laway. Si Mi. Hindi mo binigyan si Mi. Mi. Si Mi, hindi mo nibigyan. Diana. Ayaw. Lagay mo dito. Hindi naman daw masarap. Diana. Ate, ayaw na niya, te. Iyon na. Hindi. Gusto yan yan. Gusto yan. Wash your Bakit? hand. Wash your hand. Bakit? Hindi masarap? Oh, sabi sa inyo eh. Kakakunin yan. Nagpahinga lang. Pahinga lang yan si Dinosaur eh. Ayaw, sinunuwa na naman chocolate. Masarap din chocolate. Yan na, sabihin mo, watermelon. Watermelon. Ang sarap. Ang sarap. Sabi mo, watermelon, ang sarap. Please. Ayaw. Iyak. Sabihin mo, watermelon, ang sarap. Ang sarap. Watermelon. Watermelon. Ang takaw talaga. Oh, ang daming chocolate. Oh. Siya lang, tutulon dyan. Lalangga. Ayaw kay ate, Gusto yan ni ate. Ate. So, takaw ba naman? Babalik-balikan yan. Punas pa. Okay, sabi mo, okay. Ate, ubusin mo na yung kuha mo.